Some say dancing is an expression of the soul, and each movement has a certain energy that could entrance and captivate the audience. And dancing has been an age-old expression of many cultures, including those in the eastern part of Indonesia, where traditional dances are an important aspect of life. And this love for his heritage was the inspiration for Vladimir Johan to establish the Soul of Melanesian community. Housing over 50 Eastern Indonesian dancers who settled in Bali, the community aims to provide a space for them to practice and live their passion for the arts. Soul of Melanesian began in May 2020 as a routine group practice in Denpasar and the Garuda Wisnu Kencana. This soon led to a major event, the Papeda Dance Competition, which paved the way for the community as it is known today. Dari saya sendiri, saya berpikir kita buat sebuah wadah ini supaya seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak jalan kosong gitu, jalan tanpa perahu. Kalau istilah orang timur itu perahu. Mari kita sama-sama di dalam perahu ini supaya kita bisa sedayung sampai ke tujuannya. Tujuan kita yaitu cuma memperkenalkan budaya Indonesia Timur, budaya Papua, budaya NTT, dan budaya Ambon. Nah, lewat Soul of Melanesian ini, saya gabung 3 suku besar ini yang ada di Bali, anak-anak yang berkreasi lewat tari-tariannya, kita gabung dalam komunitas ini dan sama-sama kita bawa. Despite its members coming from different regions and ethnic groups, the community is tight-knit, where people can learn about the traditional arts from beyond their native lands. And to further strengthen the camaraderie, the community is active in various events, introducing and promoting their culture to others. Dan di situ bukan hanya budaya Papua saja, NTT pun coba kita angkat, Ambon juga coba kita angkat. Jadi teman-teman itu merasa memiliki dalam komunitas ini bagus. Dan misalnya kita angkat budaya Papua, itu orang Ambon dan NTT pun ikut terlibat menari. Jadi mereka merasa memiliki gitu di dalam. Begitupun juga begitu tarian Maluku seperti Cakalele, orang Papua pun bisa gabung dan orang NTT gabung untuk sama-sama kita tarikan tarian Ambon itu. Jadi dalam komunitas ini kita belajar juga budaya Indonesia Timur yang lain gitu, bukan hanya Papua, NTT, dan Maluku saja. Despite having its roots in traditional dances, Soul of Melanesian isn't averse to modern dances and often incorporates both in its performances. Kalau di Soul of Melanesian sebenarnya tradisional ya, karena kita kembali ke culture, tapi di dalam itu karena pekerjaannya teman-teman ini ada yang ngajar, ada juga yang sering perform show dance juga, jadi banyak dance yang mereka ambil. Cuman kalau dari Soul of Melanesian sendiri yang lebih banyak kita angkat itu tradisional dance-nya. Tapi karena kita mengikuti perkembangan zaman, modern dance seperti hip hop dan lain sebagainya juga tetap kita angkat, breaking dan lain sebagainya. Eastern Indonesian dances are part of Indonesia's national heritage, and its performers are valuable to the country. This is what Soul of Melanesian seeks to prove. See Today contributor reporting from Denpasar, Bali.